जमीन तुम्ही प्राइस हाडटले अशें कितें आसा न्यूज? हय 50 वर्सां साम ग्रँड आसतली. 50व्या वर्साक तुम्ही ग्रँड करतलेच म्हणटा. आतां अशें जमीन सर हॅलो गोवा आणि वेलकम बॅक टू माय चॅनल गोवन एक्सप्लोरर. तर आज आम्ही असा सावड्डे आणि काही लोक म्हणटा हांगा पलतडी सावड्डे, सो कुडचडेच्यान 1-2 किलोमिटर सावड्डे. आणि आम्ही आज येयल्ले आसा सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ सावड्डेच्यो लॉटरी पळोवपाक. सो थंयची प्रायजां आसा ती प्रायजां पयलीं तुमकां दाखयता कितें आसा ती. फर्स्ट प्रायज जी आसा ही टाटा सफारी आसा प्लस अराउंड 10 lakhs कॅश. सेकंड प्रायज आसा थार प्लस 6 lakhs. मागीर अशीच ग्रँड विटारा सिग्मा प्लस कॅश आणि मागीर फॉरेक्स आणि अश्यो खुबशी अशी टाटा पंच आसा, बुलेट आसा, काही बायक्स आसा. ही अशी प्रायजां आसा. आणि चला आमी लॉटरी काडपी आहा. आनी सकाळी लायन पडलेली म्हणटकीर हांव आतां दंपारचो येयल्लो कडेन करा त्यो ह्यो आसा त्यो लॉटरी. एक 4-5 असे कावंटर आसा हांगा लॉटरींचे. 250 रुपीज पर टिकेट. ओके, जेंकां सांगे किंवा केपेच्यो लॉटरी मेळूना तेंच्यांनी हांगा येवन आपली परत नशीब आजमावपाक शकतात तुमी. आणि ह्यो लॉटरी काडात, येयात. थोड्योच ज्यो लॉटरी उरल्या ट्राय करचो. सो चला आतां आमी मुखार या. आणि आनीक सांगता, खुबशे जाणांनी म्हाका कॉल केल्लो, वॉट्सॅप केल्ले. म्हाज्या कडेन तुमकां लॉटरी मेळच्यो ना, तुमी पर्सनली हांगा येवन ह्यो लॉटऱ्यो काडच्यो पडटल्यो. सो सॉरी, तुमकांच येवन हांगा लॉटरी काडचेलो, म्हाजे कडेन त्यो अवेलेबल नासता. ओके, चला आतां आमी मुखार या आणि गाडयो पळोवया. सफारी, थार किंवा ग्रँड विटारा आणि किंवा टाटा पंच अश्यो बायक सुद्दां ह्यो अवेलेबल. आमच्या मुखार आसा प्रसाद नायक, जे सावड्डे कमिटी मेंबर आसात. सर, अशें आयकलां, अशी न्यूज व्हायरल जाला की नेक्स्ट इयर जमीन तुम्ही प्रायज हाडटले अशें कितें आसा न्यूज? हे आमचे 47 अवर्स चालू आसा. हय. मागीर 48, 49, 50. हय, 50 वर्सां साम ग्रँड आसतली. सो 50व्या वर्साक तुम्ही ग्रँड करतलेच म्हणटा. आतां अशें जमीन म्हणून हांव सगळ्यांक सांगपाक शकना. हय, ग्रँड आसतलें. 21 दिसा गणपती आसतलो. हय. सो फुडल्या वर्सा पण आतां त्यो गाडयो आसा त्यो चड जातल्यो गाडयो अशें आसा. ऑफकोर्स आतां कितें आशिल्लें, तितली वर्सां आमी 47 वर्सां आसा आणि लास्ट 20 वर्सां आमी आतां सर्ती म्हणल्यार महाप्रसाद पावती घालतात. हय हय हय. पूण ह्या फावटी आमी कितें केलें, मातशी चड घातल्यो आणि तशी गाडयो घातल्यो प्लस तांचे कॅश इनामां घातल्यात. ओके ओके. सो नेक्स्ट इयर आतां आनी देवपाना, हें वाडीत रावपाचें. ओके ओके. आणि अशें पळयलां की हांगा कमिटी मेंबरूच विकता, भायल्यान खंयची एजन्सी किंवा काय लॉटरी विकना? तशें आमी एजन्सी बी कोणा दिवनात. कमिटी मेंबर कितें हांगा आतां तितल्योच सर्त्यो. हय. हेच्या भायर आनी कोणा कडेन आनी कांयच मेळपाना. सो आनी 1-2 दीस मेळटले. ना. हय. हें आसलें आतां हें सोंपलें मागीर काबार. ओके ओके. आनी म्हाका दिसता हें आज लोकांचो असो हें पयल्यार बुधवार म्हळ्यार 1-2 दिसांनी पावतले लॉटरी. 80% काबार जाल्ले ऑलरेडी. ओके ओके. 20% उरल्या. आणि सर, गणपती अंदू कितले दीस? 11 दिसा. 11 दीस म्हणटकीर आणि तुम्ही मुखार आनीक शेड घेतल्या अशी कितें? शेड म्हळ्यार सांगपा म्हळ्यार आमचो एकूच मंडळ आसा सावड्ड्या, सावड्डेचो गणेशोत्सव मंडळ, जो हिंदू स्मशान भूमी, जी हिंदू क्रेमेटोरियम आसा ती मॅनेज करता. सगळो खर्च कितें आसा ते सगळें आमी तुमी पळयता, कमिटी पळयता. तशेंच आमचो हॉल आसा एक सभागृह म्हणतो. ओके. थंय वेडिंग मागीर कित्याकूच दिता आमी. ओके. तें सगळें फूल आमचे कमिटी अंडर आसा सावड्डे गणेशोत्सव. सो ह्यो टिकेट्स तुमच्यो हांगाच येवन काडच्यो पडटल्यो न्ही? ऑनलायन बी अशें काय ना? ऑनलायन अशें ना. जाय जाल्यार तुमकां पणजे मेळटा. पणजे आसा, पणजे खंय मेळटा त्यो? साई ऑप्टिशन म्हणून शॉप आसा आझाद मैदानाचेर. ओके. आनी देखून थंय मेळटा. आनी तशेंच मडगांव कोलवा रोडाचेर फिश अँड डिश म्हणून रेस्टॉरंट आसा. ओके. फिश अँड अवेलेबल आसा. ओके 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 सर. सो थँक्यू सर. रेस्ट घेताले. आणि सर 2 मिनटांनी येयले हांगा, 2 मिनटान पावले हांगा. सो थँक्यू सर. एक उत्तम अशी गोष्ट आसा की हांगा जे कमिटी मेंबर आसात, जे हांगा कावंटर लायल्या, आणि हे कमिटी मेंबर आमचे आसात तेच हांगा लॉटरी विकता. आणि ह्यो तुमकां 250च मेळटल्यो. एक्स्ट्रा पयशे काडून तुमकां ह्यो आनी खंय लॉटरी त्यो मेळच्यो ना. सो हे एक जेन्युअन तुमचे एक बरें आसा की खंयी वसा कमिटी मेंबरच तुमचे विकतात आणि 250 रुपीसानूच विकतात. 1 रुपया सुद्दां तुमकां मायज पयशे काडून ह्यो लॉटरी आनी खंय भायर मेळच्यो ना. आणि हो हांगा भुरगो सुद्दां बसला. बाबा, कितले दिसाचो गणपती? कितले दिसाचो गणपती? 11 दिसाचो. आणि तुवें कितले काडले लॉटरी? तुवें काडू ना? कित्याक? काड मरे. तुजे कडेन इतले तुजे कडेन आणि तुजे कडेन इतले बूक आसा मरे, इतले बूक घेवन बसला मरे. तुका लागतली गाडी?
तुका लागतली गाडी लागतली मरे इतले बूक घेऊन बसला मरे लॉटरी लागतलीच म्हणटा तू सो हो तुमचा लास्ट लॉट न्ही सो बेगीनच्या बेगीन तुम्ही लोकांनी येवचे आणि सावड्डेच्यो ह्यो लॉटरी काडच्यो थोड्योश्यो लॉटरी उरल्या 250 रुपीज पर टिकेट सो हांगाच तुमचो गणपती आसता न्ही हांगाच गणपती आसता आणि लॉटरीचे हे केन्ना सो लॉटरीचे जे आसा ड्रॉ जो आसा तो 17 सप्टेंबर कुडचोडीचो आसा तो 16 सप्टेंबर सोंग आणि दुसऱ्याच दिसा हांगचो सावड्डेचो जातलो सो युट्यूबाचेर तुमकां लायव्ह मेळटलो आणि हांव सुद्दां तुमकां पर्सनली हांगा येवन अपडेट दितलो म्हाज्या युट्यूब चॅनलाचेर सो स्कॅन सुद्दां तुमकां करपाक मेळटा हांगा स्कॅनर आसा किंवा म्हाज्या व्हिडिओंतल्यान काडा ओके सो सर तुमचें नांव कितें सर थँक्यू आणि ज्या ज्या लोकांनी माझे केपे किंवा सांगे किंवा कुडचडीचे ब्लॉग पळयले आणि तांकां बऱ्या भशेन व्ह्यूज मेळ्ळे म्हाका सो थँक्यू आणि ज्या ज्या लोकांनी हे व्हिडिओ पळयले तेंच्यांनी चॅनल सबस्क्रायब करचो अश्योच तुमकां अपडेट मेळत रावच्यो आणि जे जे माझ्या चॅनलाचे बाकीचे व्हिडिओ आसा गोंयचे बरे बरे प्लेसींचेर हांवें व्हिडिओ काडल्या ते सुद्दां तुमी फूल पळोवचे आणि असोच म्हाका प्रतिसाद दिवचो आणि चॅनल सुद्दां सबस्क्रायब करचो सो थँक्यू मेळया आणि खंयच्या तरी लॉटरीचे तुमकां अपडेट दितलो हांव आणि थोड्याच दिसांनी सो टाटा बाय बाय थँक्यू